नवीन पट्टनायक चीफ मिनिस्टर हेले से गोटे मनीष नारी समस्ते कहले ठीक सेमती भाभी तो ये जन चीफ मिनिस्टर तुलसी रे बाकी मालिक सहित मालिक मत बहुत भल पाती मिशिची बाबू सहित आम नांडू बाबू सहित सी बहुत भल लोक स्मृति तो सबुदिन घटुची आम चलिले भी गोटे स्मृति बसिले भी स्मृति कथा भी स्मृति तो जीवन सारा ही स्मृति स्मृति स्मृति। नमस्कार मु कृष्णा वर्ष तो आज सरीगला ए वर्ष तो बहुत मजा मस्ती कटिला बाकी गोटे परिवार भरे आम रोलु जेहेतु आज आम समस्त दूरे जाऊँ समस्त अलग अलग पार्टी भी जाऊँ किसी जन रोच बस गोटे दुख लगुच जो मान अति क्लोज हो जाते से अलग अलग पार्टी पढ़ाऊँ पुणी के देखा हम बस टे दुख लगुच से 25-26 पार्टी तुलसी रे तुलसी सहित आपन संपर्क तुलसी मालिक सहित लोक तुलसी सहित तो मुझे वर्ष ही तुलसी के आसिली फास्ट जोड़ी हेली मत तो बहुत भल लगुच एठिकार चलनी एठिकार पेंटिंग रूम्स खाଇବା ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ ତୁଳସୀର ବାକି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମାଲିକ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବେ କଣ ଭାବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଛପା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଣ୍ଡବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସତ କହିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇକା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହିବି କିଏ କଣ କରିବ ମୋର ତେଣୁ ସତ ମିଛ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକି ମୁଁ ସହିତ ମିଶିଛି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୁଁ ତ ମତେ ତ କେବେ ସେ ଗାଳି ବି କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ ବରଂ ମତେ ବହୁତ ଜିନିଷରେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ ସେମତି ଭାବି ତ ଇଏ ଜଣେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ସବୁ ନାଟକ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ 3ଟା ନାଟକ କରୁଥିଲି ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ ତୋର ମୋର କଥା ହବା ଚୁପଚାପ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ତ ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି ନାଟକ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବାକି ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ମତେ ତ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ ସେଇଟା ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଛି मत बहुत भल लगे से क्यारेक्टर करने मत बहुत भल लगे स्मृति अच्छी 24-25 रे स्मृति तो सबुदिन घटुची आम चलिले भी गोटे स्मृति बसिले भी स्मृति कथा भी स्मृति तो जीवन सारा ही स्मृति 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 केते राति सोया कौन बर्तमान 6 दिन छुट्टी तापर रिहर्सल आरंभ है तो बहुत कष्ट आप जानते मैनेज करा पड़े कौन करिया जहाँ तांकर नियम से अनुसार आम जो चाकरी कर आमको से नियम अनुसार चलिया पड़े शुणु सेमी तो जब पचारे मत मत मसे छुट्टी दरकार किए कहे मतलब 2 मास छुट्टी दरकार समस्त जिते अधिका छुट्टी दरकार समस्त अधिका छुट्टी दरकार बाकी जो तुम चाकरी कर से नियम अनुसार चलिया पड़े बाध्य आम यात्रा कलाकार फिल्म कलाकार भीतर तफात कौन तफात किसी ना सी भी कलाकार आम भी कलाकार मु भी फिल्म करी जो फिल्म गोटे अलग मजा यहाँ गोटे अलग मजा कला सामान से एक्टिंग करा पड़े ये एक्टिंग करा पड़े बाकी फरक है टीवी देखुन लोक आम सांगे सांगे तार फिडबैक आम भल कर खराब कर फिडबैक सांगे सांगे मिल जाए बट यात्रा कौन कि जहाँ कलु सांगे सांगे आमको फिडबैक मिलगला तो सहीटा अधिका खुशी लगे मु 2017-18-19 करी बाकी मु छाड़ला पर ए वर्ष पुणी एंट्री कर 2025-24-25 गुप्त संपर्क जो करी 5 वर्ष गैप करदेली 5 वर्ष पर पुणी रिटर्न कली सेमती घरे भी सब राति 3टा 4टा 5टा हो तेणु सेमती किसी ना मैनेज हो
ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବାସ୍ ଏତିକି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁ।